wasi nene yaleso nepe mayankwanti oka sempano nebya nipati yera ya yɛda yɛn kopɔn ase sɛdam de kaka yɛ no yɛbrɛ no kɔ sima bɛyɛ du apa ho koraa ɛno nti deɛ na bible no ka fa asomadeɛ ho deɛ na bible no ka fa komadeɛ kawa yɛpɛ sɛ yɛma nyame asɛm no ɛkasa fa saa deɛ ho ansa na abra kristo som kora mpo ɛmaayɛ no wɔn mo ɛsom nyankopɔn ɛwɔ wɔn brɛ so efiri Abraham ne mo ɛne Jacob ne mo ɛde besi Israelfoɔ ansa na kristosom ɛɛba no yɛpɛ sɛ yɛhunu sɛ saa ɛbrɛ ne mu kura mpo no saa nkurɔfoɔ no a wɔn som nyankopɔn wɔ saa brɛ kura mpo no ɛde na Bible no ka fa asomadeɛ ɛne kɔnmuadeɛ ɛne kawa deɛ na Bible no ka fa ho ansa na krampo de bewura kristosom mu efisɛ ɛne nyinaa wɔ Bible no mu ne ɔse Bible sɛ yɛ bɔne sɛ ɔba bɛhyɛ asomade no nyinaa no ebia na ohunu saa deɛ ne firi Bible no mu yɛbɛkenkan ne nyinaa yɛne kan hyɛ aseɛ wɔ Genesis chapter 24 Genesis eti aduonan hyɛma yɛ aduonu mmienu yɛsa kenkan aduasa ɛne aduasa baako yɛsa kenkan aduonum mmiɛnsa Genesis chapter 24 verses 22 30 31 and 53 wa wotworo no yɛyiyi nsɛ ne bi ɛwɔ chapter ne mu na yɛ kenkan wode beto kenkan ne nyinaa but asɛmpɔ na wɔ mu a yɛ nyinaa pɛ sɛ yɛhunu no 22 30 31 and 53 yɛpɛ sɛ onuane ɛkenkan ɛma yɛ mama yɛntie onyankopɔn asɛm na yoma no wie nsuo nom no okay obalema no yi sika pepacho sabenkai okenkai fi verse 1 a ɛkyerɛ abra Abraham ne wuwachi na koa ɛkɔ ne krom sɛ ɔkɔpɛ ɔba abrɛ Abraham ne ba Isaac tɔfa wotie me no pɛsɛ wo hyɛ no so Abraham na koa ɛkɔhwehwɛ ɔba abrɛ ne wura Abraham yere ne ba Isaac ko Abraham ka kyerɛ ne sɛ Isaac ɛso sɛ ɔware a ɔnkɔ ne krom na onkɔware ɔba emre ne ba Isaac emane nware ekuro na ɔmo atimu no ma emane nware ɔba bia wɔ hɔ ema ne ba Isaac enti ampa Abraham akoa no ɛkɔ saa ekuro no so na ne esi ye no enie kenkamba me na yoma no wie nsuo nom no good obalema no yi sika hwene ka okay anu si yetabuna fa okay ne nsa so okay. katabo minu a okay anu si sika yetabuna du okay di shem okay Bible say owura no koye no oduru krom ho no okogina edua bi ase yoma na do omkodi ma do omkogina dua bi ase no okase yakopon se rade emaiwa ebesansuo ekono onyinia ebeye ne wuraba Isaac yere na de ebema na hu ne se oma maiwa ne bi emembisa no se oma ne suoma no nom ana onse bi suoma ne yoma no empa ya kwa no eboye enie ne pa ebo na chi ena Rebecca eba be se nsuo enti ohunu se papa ne egina eduan se no tumreka ko se eja mema unsori bi enoma na oso ubrem bia eye ena ba no dinso koma no oye no ka bibi se me se bi nso mra oyoma no oso oke enti akwa ne mpa eba na oboye no abem enti abaya ne dinso ma no no di bi ma emoa no enum wie no
ɛna papa yi kenkan to otu ne bio na yoma no wie nsuo no no okay obarima no yi sika hwenam kaa osi oyi kaa bi a ye de so ye hwene saa kaa no ye de hwe yes ye de hye ye hwene okay ɛna oyi ye ne bo kaa bi a ne bo odin nti oyi e de hye abanwa no de ne hwene a ɛyɛ wona mamre ɛwɔ hɔ ɛyɛ wona mamre ɛwɔ hɔ nya ne hwene nko to aso 23 okay na obisa no say kenka to no bio 22 okay na yoma no wie nsuo no no okay obarima no yi sika minimum kaa okay ano si detabuna New Day Fa. FM Okay. 94.1. ne nsaso nkapo minu a ano si sika bunadu afenso yewo ne odoto ne nsa de sese eyade a eye nema bia na sombo ne boarding and odi bi to ne nsa and odi bi so to ehye ne hwene and abaywa no this ade ko fie ko che naja yen to us verse 31 32 30 to 31 na ohunu hwenum kaa ne nsa so nkapo no na ote nimua Rebecca nsam no se dia obarima no kasa kire minie obarima no nche na hwe na ogina yoma no nche good esubura no good 31 na oka se wa awurade ehia wo good bra adenti na wugina krotia na masese edan mu okay na ne baby nso mama yoma no okay enti yaka Laban dimrika Laban ono ne nua ba ene Rebecca enti Rebecca ba fi a ohunu se kawa ne hye ne hwene na bi nso ye dan eda ne nsa no otumrika ekọ abontre ko frɛ papa no se Abraham na kwa ne se bra fie bra ye hunu se wo di ade pa bi aye den aba fie nti bra fie se kawa na ye de hye hwene no na eye wo na mamre tofa wotie me no eye amamra na wo ho amamra na Abraham ne mo nyina fa mu amamra na wo ho aye de ware oba enunti sa amamra kwan so ana papa so te se anya nyina koye yento aso ne yenkenkan wie verse 53 na yenti no so e ka kire yen na akwa no yi dwete winie ne sika kokko winie ne ntade de ma Rebecca afi se abayo no ho ade no enie enima ye di sika kokko aye enima ye di dwete nso aye de aye silver and gold na akwa no yi dwete winie se the this silver aye ahodo bebre ni the this kakoko gold nso aye ene ntade se ne menyina eye ade a ye de ware oba nti akwa no yi ni nyina e de kire e de maaye otu ase kanka kosi ase a nti papa da ade cheye no okon neja o de Rebecca e de e kan ho no de ko ma Isaac ne me pese amanfo etiem no eti ase hunu se aha krampo de ye hunu ne hye nasomo na mom kawa ye de hye ye hwene na eye saafo no hona amamre ema o wire mfisi ye ka amamre asem ye ka ware asem oman no na wo ho saabre no na emu na Abraham ne mo ana Abraham de krom amamre wo ho ne ne nti papa e call se ne manyina so ye de e call e de call e kwagia mame ya ware e de ne bre ne wura Abraham ne ba Isaac dofo awutie me no ye wasade wo ho Bible no kan sa e wapam dada mu
Yemra, near Makaka, same be war. Genesis chapter 35, verses 1 and 4. Yenti assembly. Assembly a any baby ginaso. No, they can't check Christopher and Ma say. We are Christians, as we shall smart here. We no. In same beer or more a ginaso they call master any. The moment, share the Bible. Cause mammy. Now, you go on catch Jacob say. Good. So go better. Good. Next week, see a Foromutia or Ma Yango. God. Aw ye no ho chair a da we dwane every wunya eso. Good. Verse 2. Traso. And I Jacob catch the fearful ne wana wakana ho ina se. Okay. Montoto enyame ananafo a ewo momono ngu. Okay. Na munjare mo. Good. Na monsachira mo njade. Okay. Na mumma yensoronko better okay. Na memkosi aforumuchi a wo ho mema onyankopon a ma wo yehiem eda da otie me na odi mechi wo kwana mekoye no mu. Okay. Ana wode medo wase eba toaso sansemi abra Jacob edwane free no of Laban fie no de na yire ne manum esan kọ naja Isaac efie obedru ekuro bi a yefre ho Shechem New Day FM na otena ho na Bible say Yakobon say sorry free Shechem na ko Bethel. Okay? Ah chire be frɛ no Bethlehem ko ho na baby ameyi mu ho adi akire wo bra na wodwane akọ wo fa Laban enchan no ko ho na sɛ na wo share mobɔ no ko yɛ saa de no enti Bible si Jacob ka kire wo ma wo ni fie hofo nyina ne sɛ obia ntoto ne nyame yɛ dɛn engu muntie saa asɛm ne yie saa nkrofo na Jacob ka saa asɛm kire wo mo sɛ obia ntoto ne nyame yɛ dɛn engu saa nkrofo yi omo yɛ hwanam na omo free ahefa omo yɛ nkrofo Jacob do omo free Mesopotamia awa no afa nche na do omo ba ya na sɛ na anyame bɛn na omo yɛ dɛn ɛsom no a Jacob ka sɛ obia ntoto ne nyame yɛ dɛn engu na obia enwura ne ho onte ne ho na Bible say Jacob ka sɛ saa asɛm kire omo wie no mominti asɛm a esi etoaso verse 4 no na wode won nyame ananafo a ewo won nsem nyina ne won sumu nka. Okay. Ma Jacob. Okay. Na odisie dupon bi a ewo Shechem. Okay. Po no ase. Okay. Na wosimu se oroko wosimu se oroko no onyankopon huhu ba nkuro a etwa won ho ahia no so na wenti Jacob emano good enti akenkan ne kire sɛ Jacob ka sa asɛm no wie no nkrofo yi omonyame na yɛde na wo omonchen nyina ani kawa ayɛde ɛwo masum no omoyiyi sɛ ne ba nyina ɛde kɔma Jacob sɛ onye na Bible Jacob etu amana. Okay. Odisane ma nyina yɛde egu mu asɛm bisa de sɛ sankrofo omo ne hwanum na kawa na hye omo asum no krampo no na yɛde an omo de yɛde an a omo yiyi ma Jacob hwɛ nyame asɛm no kenkan ne sɛ wie na wo fa ne tra sɛ na Bible na ka no fa ne sa de a wati okay wati asɛm bisa ne sɛ sankrofo na Jacob kasa asɛm kire wo mo so mu yi wo nyame ya wo mo kyan na obi anyiri nyina ntungu pa mu yi wo nyame no esa yi nkawa ayede ehye wo masum no eka ho no otu amra odere nyina gu mu no se bisa se sankrofo no omo ne hwanum
wɔn ka Jacob ho no ɔde wɔn free ne wɔfa ne wɔfa nkyɛn ɛna ɔde wɔn ɛbɛduru hɔ anaa ebinom kenkan Bible but ɔmo nsua ɛdeɛ Bible wɔkenkan saa ho ne saa no ɔso hwɛ Bible sɛ nkrɔfo krɔmpo no ɔmo yiyi wɔn asomo deɛ ɔmo yiyi wɔn asomo ka ne nyina togo yi so deɛ Bible ne ka ne wafa ne saa asɛm bisa ne sɛ saa nkrɔfo Jacob no ɔmo kasa yɛ no ɔmo ne hwan no ɔmo firi yɛ fa na deɛ na ɔmo yɛ na yɛde na ɔmo ɛba Jacob nkyɛn ɛba tena Jacob fie yɛnka Bible ne yɛsan yɛ kyi chapter 34 Genesis chapter 34 yɛkɔsua adeɛ afiri hɔ na yɛhunu saa nkrɔfo yi baabi ɔmo firi verse 25 to 31 kenkan ma me na da toso miensa na da toso miensa ni ya ka won no okay Jacob mamarema benu okay Simeon ne Lewi okay woye Dana Niniano va grande okay kokro no so okay mpofrim kokum marama ina mummy enti asabno so can get verse 1 34 verse 1 Bible say Shekem ho ena Dina aye Jacob ne baba wa ba ko Jacob wo ne mama dumienu obaba ko pe ne ka ho Dina ekọ Shekem ekro ni mu because omo de no omo ekrotia ho how Jacob esi ne tent a ne yenom ene ne ma ewo ho Dina free so okochinchin ana okowura sa Shekem omukro ni mu and the Bible say Shekem ohene no ne ba be ma ehunu Dina isa sa Dina no we na fenti ana ofa no ko ni fie ana oni Dina ko daaye okay enti Dina di esu edimrika ebeka kire ne nuanu mo say na ekro no ohene no ne ba no oye de ayeme say wasai me babu no afi kropo ade na ye ne tan kropo ni say omuntwa mutwatia omuntwa mutwatia toboto enti ne ho nte na odi abese ni babunu ana Bible kire say Jacob ne mai ekakwa kire ohene no Shekem ohene no say mo pese muni ye bobu suha na mo ba ma ne ba ware ye ba ye nua ba ne dia ende ono ohene no ni mema wo krom ho yina obi antwa ne dia ni twatia obi antwa ne twatia ze mu twatia wi dia ze mo ne ya be yepe nti e ba ma ware ye nua ba no Bible say ohene bo dawro krom ho ma mema mo fra ye wo mu yina ye mema yina ni atikosi mpanifo so ye twa obi a dia twatia ne nansa afi ekro no ekronu ya omoya no ena Simon on Lewi afi fast kan akọ kronu mu e di sinkrofo so omukunkrofo ni nyina e bi se omuni ahoden omo yare omukunkun meme wo krom ho nyina esi tire na yente de si ye ne ko so to aso man verse 26 na wode grande kum Hamor ne ba second ne ba na kasa krompo no wo no ohine ne friend Hamor ne ba no de to ekro ni din second asia ne say a shoulder and I say back okay na wode Dana free second fee go by go 27 ya go mamara no ba atofo no so the fum kro no mu nyoma f5 if we say wagu won nua ba ho fi okay nua no ho fi okay won nwan ne won nanfie enfunumu ni de ewo ekro no mu no ni de ewo enfuo mu no ofai na won adi nyina ni won mma nyina ni won yere no wo fa won no mu fum de ewo enti Shekem ekrom ho no e ma akwa eka ho no
ya pio mu nyina de omo ba Jacob fie we bas ese se omo kunu nyina wu obi ani ho sa krofo enso na omo ya abosomsofo na omo abosom no omo wo abosom no ho sankyerene e wo na brabom okay bocho tiabe 94.1 ka wa hia omo som nyina no e kire abosom na omo ye de omo som na hyanso de sania enne krompo no uhunu omo som Krishna fo uhunu mema na ye yi omo ti nyina agya enwine ketewa bi ene ye de ade bi ye de e de abom ebi krompo ye ka bi ne da kyekere ebi krompo ye sere ne ye de abom e ya hyanso de a kire se nyame a oyɛ den wɔsom no enie nti nipa saa so ɔbakristo so mu a no ya dwen sakra de no so ɔyɛ ɔse wo yi ni nyina atugu dafa otie mu no ɛno nti saa ɛma no a na ɔmo wɔ Shekem hɔ a na ɔmo yɛ abosomsomfoɔ na ɔmo abosom no ho ahyɛ so de nyina ɛwɔ ɔmo nkyɛn ɔmo nso ba no ɔmo fa saa abosom no nyina yɛ dɛ ɛka ɔmo ho ɛna ɔmo ɛba Jacob ne ntomadan mu ɛnu nti to aso 30 na yabo ka kire Simeon ne Lewis good mahami ama me ho abon wo wana wote asase yi so okay kenafo ne Pharisifo okay ne na me de me ya asafo a me so yi obebo bo won na no aba me so abekumi ne na wasɛe me ne me fie na wase onye yenua ba no ojamanfo ana enti Jacob ka kyerɛ ne ma sɛ adena ma akɔyɛ saa de yɛn kasa yɛn husa na adwuma wakodi amama ya kan nyina tia no mo bo ma no ebeto hyɛ so a so me kuku yɛ enti na saa de na si yɛ na ha Jacob papa enti ni Jacob ne mani bisa ne sɛ ɛno nti wɔyɛ nua ba na dwamabɔ nti enya ne saa yɛsɛ de ɔmo yɛ no ɔmo fi sɛ ɔmo de ɔmo nyɛ bɔne okay dafa wotie me no ɛno nti Nyankopɔn kasa kyerɛ Jacob sɛ sɔre firi ekrom hɔ okay sɛ na bɛyɛ ɔhaw ɛyɛ dɛ ɛmɛtoo no sɔre firi ekrom hɔ ɛna Jacob ka kyerɛ saa nkurɔfoɔ yi sɛ saa ɛmaiwa no a yakɔfa ɔmo firi Shekem do ɔmo aba ɛdo ɔmo abosom ne ɔmo bibia yɛ dɛ aba Jacob kyerɛ sɛ obiara nto na bosom yɛ dɛ engu bibia wɔ ɔho a ɛkyerɛ bosom a bosom no ɔmo yi ɛna ma saa nkurɔfoɔ yi ɛyi ɔmo asom adeɛ nyinaa ne bibia kyerɛ abosomsom no yɛyi ne nyinaa firi ɔmo nkyɛn ɛna ɔmo de ma Jacob a otutu ɛde ɛhyɛ amena mu esie no dɔfo a wotie me no enti saa asɛm yɛ wɔ Bible mu no sɛ ɔmo yi ɔmo asomadeɛ ne wɔn nyinaa no na ɛdɛ di pefe sɛ bosom na ɔmo som no na hyɛ sodeɛ ebinie ɛka bosom a na ɔmo de ba yɛ nyinaa ɛna ɔmo edi nyinaa ma Jacob a ɔde nyinaa enti saa nkurɔfoɔ yi ɛbɛka Jacob abusua ho ɛma Jacob de ɔmo nyinaa efiri hɔ ɛkɔ Bethel wo a wotie me no meyɛhwɛ yɛsa so hwɛ asafoforo nso ebio Exodus chapter 32 verse 1 to verse 6 Exodus chapter 32 verse 1 to verse 6 Mami nti Yakobon asɛm Exodus 32 okay 1 to 6 okay no manu hunu sɛ Moses akyere okay na onsane mfiri bepɔ no so man okay manu boa wonano ba Aaron nkyɛn bɛse no sɛ okay sɔre yɛ anyame mayen okay New Day FM na 94.1 woni yɛn anim okay ɛfiri sɛ Mose yi ɔbarima okoyi yɛn firi Misraim yɛn firi Misraim ba no deɛ yɛnim deɛ ayɛ no dɔfo a wotie me no Mose de Israel for twa pokɔkɔ no boso miɛnsa ɛna ɔbɛduru Sinai Yakobon friends omra Mose kokodi na makomako aduanan 40 days ewo people to so ho enti okoya ho ma ya no Israel for no ka che Aaron say hey Mose odi e ba ye hu no enti eja
ye nyame ma ye den ye nsom no ye de de pefe say Israel for no wo nkwaso mu no na omo ennim Yakobon wo yes omo nnim Abraham Yakobon Isaac Yakobon Jacob Yakobon no omo nnim no ana omo ansom no excuse me won nyina som ade bosom won nyina som bosom e wo man ni mu yes enti omo eba ekura mpo no na sa ade da so omo adwene mu no ko che no say no Moses di eba ye no ye hu ba bi afa enti ye nyame ma ye dai ye som no no ni anim no de yanko enti ye na si ye koso ana Aaron ka kire won say okay mo yi sika nka awowo mo yere no ne mo mabani ne mo mama asumu mfa mrem good Aaron see say Moses menye nyame ma mo na mo som no dia ande mon ko mo yere ne mo ho ena mo mama no ho na o masum ka no o bo ye dai mu yi ni nyina mra na mo bo no fanje sa bosom no e ma mo okay tia ha o mo yere masum ka ena o mo mama no asum de ka mama no o masum ka na ase de sen e yamamra na wo Israel fo no mu e yamamra na wo Egypt fo ankasa mu e ma wo represent ko fo Egypt na ye de e ba yo mo ko di enfie ma ko aha nan aduasa e wo Egypt into mo sua Egypt fo culture o mo ni ma bebre ya na o mo ye enti Israel fo mu no se wo wo abakan na oye be ma ye hye ne ka enti ka na hye na so no se wo mama ne o mo ye 5 na 6 a ne ka wa ne hye na so na che se ono ne ede abakan ebia wunim sa de no ene me kire wo se Israel ni wo na abakan no oye be ma ye hye no de ka ne ya hye so de e che sa abakan afisi krampo no Israel ohene bia e besi ni bia no ohene ye hye no de ka ono so ye hye no ka e ya hye so de e che se ohene enti na Aaron ka kire Israel for say munye ka na hye mo mama ne de asomu no munye ni nyina amra na munye de hye mo yene mo so asomu no je say ka wa hye no aye ema hye no efritete eye o ema no omo ho afade aye ema de den edisiesie wo ho dofo a wutie me no tie ni yie efritete eye amamra wo ho tete se ka ema de hye o masum ka ema de hye o mo hwene efritete enti Aaron se ne mu yimra ampanso Aaron jeje sa de menyina na owie no edi na odi ye mo me nkoso ni ntia kenkan no twaso na manu ina yi sika nka awowo won asumu no de bla Aaron okay na oji wo won sem na ode pie ye na oye no na pia wagu okay na wo kan se Israel yenum ni wonyame oyiwu free Misrim asase so eba me do ase o tu ase kankan kodura Aaron jiji sare me nyina no o de yohoni e de ma wo mo o se o ka se monyame ni se mo na mo se me nyama mo anambwa monyame ni sa de ya Aaron eye wo hokra mpo no na be ni mo jina so Aaron krampo no esa sa sumade anyenti okay and oji free microphone nchen se oji de ye de aboso na emisa se sa ema no yiyi omo asumade de ma ye ro ema ode ye aboso no enti ema no omo ansha asumade bio ana Israel for man no omo ansha asumade bio omo mema ansha asumade bio ana asembisa ni therefore utie me no ye gina so se esa se Aaron agigi omo asumade no omo asum de de show kana mo de show masum ene wo mo ma de ogi na de ya bosum ene mo mo nti Israel for man no o man hye ka wa bi o masum ana o mo ma no
Omo hye kawa bio o masoma na ya keka asem ni entie chapter 35 Exodus 35 verses 20 29 entie asem bi Exodus 35 yeah Moses wo ma toso mienu etre aduasa enum chema ya aduonum akọ aduonu enkron momi entie asem bi na Israelfo asafo no nyina free Moses nim ko okay muntio nyame ka kire Moses say si ntomadan na mba betra mo finfin okay na siesie ntomadan no mu enuema afase mu nie say inti ne yakopo kire Moses nyina no Moses fra Israel man nyina asafo man nyina no no mo kasai e ka kire o mo say obi anfi ni pemu okay na onfa ne owo ne eyeden embra ne yemfa siesie yakopon ne ntomadan no a o se yensi ema no no enti Moses no mo kasa wieye no then they see here to aso verse 20 no na Israel fi asafo no nyina free Moses nim ko good na wo bai good obiara a na koma Kenya no obiara na koma Kenya no ne obiara ne honhom kanu good na wode ewurade maso afode ba no se wonfa iye hia ntomadan no ne ehun sum nyoma ina ne ntade konkron good na marima ne mayina dudu a wona koma pe nyina bai na wode nkapo ne yade atu yensa no koso sumudie ne yade nkapo ene dia ya shasie yenyi makomako yade nkapo ne sumudie ya asuma ne yade hihye asum no asum nka koso mpetia okay ne krachire good ne sika wenie hodo enyina na ebai na obiara opese odi sika ohim afode bre ewurade ne obiara meda wase ne kakra mpese metie free an nie Aaron jeje omo sum nka nyina de ye ohoni krampo no edru se yes ntomadan ya siesie mu no essence no mo da so wo sa ne ma ne bi wo mo chenti most from say obi anfa bibia anfa ni pemu mra no Bible say amokofa ema ne mema nyina omofa niem omofa de nkapo ne yede to yansa omofa asomade ne omofa empatia okay at a ring anambwa good ring when we na yede skawoko ene silver de dwete aye yede nyina bobo ne de bra Moses say onye no for city yakopon aso dembo na no mo amosi Aaron J ema no omo asumu nkawade ye ohoni ene say asumade anya no aha de asem na moka aha moka de asem ni Moses J ya odi sisi yakopon aso dembo ene de ya de papa na de boni ye patch the say empatia kawa ya dutu yansa enkapo akasi ya dutu yansa ne de chen ya dutu yakon ene asomade ene ya de hihye ya asomu nyina efri tete eyade a ema edisiesie de omo ho therefore o tiam no eye mamre eye culture enti tete nyina na se ne ma nyina ye de ewo oni adafo ewo wa wotie me no momienti asebi asembi a omotaka omoso eyi yefa akwa krampa Israel for breso obi obesha kawa bi so yakwa o ya oba na o she kawa o ye de esa wo yakwa se babu akwa na fiti na so na mpese me no wakenkan sa asem no na wotie ni ye ni yehu se akwa no ye fiti na so de fiti ni sen na sa akwa no oyo ba na so oye bema
the Bible no kenkan Exodus chapter 21 Moses woman to so mienu etejo no baako chema ye baako pe mesia mesra wo to bo ase ne yan kenkan ye hunu se akwa na efiti na so no oye oba na oye bema na so no efiti ne san ne efiti ya de na ye de ehyem kenkan mame na yeinum ne atemu sama fato won ani okay say chapter 21 Exodus yeah 21 verse 1 to verse 6 verse 2 is cause 1 na yeinum ne atemu sama fato won ani okay na say woto akoa okay oye Hebrew okay oye Hebrew ni okay onsom mfie nsia okay na afia toso nson no okay onfa no ho ngodi go yakopon is yakopon mro de ma Israel for ni se obi ye Hebrew ni na oto akwa a odo ye Hebrew ni a o se sa nipa no mesom enipa no mfie san mfie nsia afia toso nson no onya no ma ne ye den o ma no nkokra na sa akwa no o ye de to aso na se onunkun na obaya onunkun na onkro akwa no a oto no sa onunkun na eba ai dia ebe ho akwa bi ho oto na no wa na yire okay na so onu nkun na eba ai a ende ebren so a onunkun ya de enko se oyo warfo a good ne yere no ni nunko good kosiura amano oyire na wawo mabani ana mama amano a oba no ni ma ni enye ni uradia good na onunko enko bawi mra yakopo de ma Israel for the fa akwa ho eni to aso na se akwa no kase na sa akwa no kase medomi ura na medomire ne memma me pese me fa me ho pese me fa me ho mi kodi a ene na ni wura no mfa no mmra onyankopon ani muntio akwa no kan ho se mi e be ma o akwa no kan ho se mi na e be ma o ye akwa be ma wo ye akwa e de ma obi ho se ene e kan ha se be ma no se owura se ne wasi aye me no na oni ma tena no me mfiri wo nchen ye de enko me tena wo nchen afebo me tena wo nchen asomo e wo me kwanda nyina me ne me yire ne me nyina ye tena wo nchen akwa Bible says be ma ne kan sa de a ende ni wura no enfa ne ye de enfa ne mra yakopon ndim koso na enfa no mre apono ho ana mpowan ho ofa be ma no mra yakopon ndim se ne be mpanifo bedi ho de adanse na owi a ye fa no nkotwere epono yes go epono ye fa no nkotwere ho ye kwa ne den to aso na ni wura no mfa fitie fiti na sum onti na sunu mu tokuro kakaka okay enti se aso e de kawahye mu oni de otue ne kakaka kase pa na onsum no da enti so sa kawasa aso na otue no ye fa hwinhye mu ye fa kawa bi anhye bibia ni ho ne mo na so na otue kakaka no e da di se wo yakoa osum ne wura e wo ne nkwana enyina dofa wotie me no sa akwa nsonso oye bema enye oba ho asem enti mo a mo fa sa taxi na mo dada nkrofo se ende obi a kawasha na somu no oye de osa oya kwa ne babo ne kan eni o ne babo ne kan eni enipa entrance sua bible no ensua ne ye omo sua bible no ensua ne ye o ye nya kenkan pe na ya maso ne ye de ko no research ne ye de ko ne de sem krofo adwen ne ye ka ade sai manfo bebre adwene se bible na kase
nyame asam no wo kenkan awi a asebisa so bisa ho se hwan na ekasa na okasa kire hwanom na every ben no ka asam no ade no ka asam no asam no kan no obu de ba na so kan tra na die pa na si ya sa asem ye de e ba ye wadi mu nyina na de toto ho de kire bible ase enti wo a wutie me no pesa ma wutie ase se akwa ho asam no enye oba asam eye bema ya fa no se obi akoton se osom no na osi mi wura mi nko ba bia ni pese metra ho nchen ewo mi kwa na enyina bible says sa papa no fa akwa no ko nyame anim na owi a wasa so fa no ko epoma na onpie ede na so ono aye tokro kase pa aye tokro kase pa o anya ya de ye ma de ya mo fitini kakra ka de asomade de ehyemu ni onu bi o tokro kase pa nti onam a obi aye den obi ahu sa tokro so a ya tuo no ye fa bibia nhyem ye fa asomade bia nhyem fa bibia nhyem de tokro no kire se oya ko a wagye atum se osom ne wura e woni kwanda aka nyina we enya ema omode asomade ehye omasum ho asem na bible ka dofa wutie me no ye wie ye nto aso oh ene enase ye nwi a ye nwa nkyerɛkyerɛ no a ye ntumi ma akwan sɛ bisa because ensi ye enti ye be stremo ye to aso esa sɛ we ye wa pam na lemo ye ma pa foforo mu krampo no ye pese ye twa adwene gye ne bebre so na fi ye wi a na ya be wura apa foforo mu na ya be hwe se Kristo sumu so ete sai wa wutie ye no eno nti ye hunu akwasem ye tue na sum ye fa ka wa ye de enhye na sum enti ho no enya oba ye fiti na sum ye de ka wa hye mu no enwasem na bible ka oni a wutie ye no ye mekenkan asem so e wo Judges chapter 8 verses 25 to 27. Judges chapter 8. Atemwafo. Judges. Joshua. Samuel. Chapter number 8. Verses 25 to 27. Assemblies so me pese uti na ohia ne so. Oyi krampo no bra Israel for krampo na ba Canaan asase so. Efri Joshua na ko atemwafo watra ho. Entie akenkan no. Osi na Gideon ka kire won say verse 24. Na Gideon ka kire won say maybe some ho bribi. Munyina mo fa mo asade mu nka emre me. Enam say oye media for yi Ismaria fonti na owo sika nka na waka se ye friye pemu ede bema na ode entoma se ho na obiala to nasade emu nka egoso na sika nka obisa no ano si sika yetebna apem ahanson esono asrane enketewa ene asomu ehyehyade ene ntade ebre edum ehyehye medium ahemfo no na esoso won yoma ekon emu ahyede no na Gideon de ye ngusuo na odisi ekuro oframu dofo awutiam no eho na Israel nyina di akire adwamamomu na edane Gideon ene ne fidie Bible kire say medium
Midianitefoɔ no ɛne Israelfoɔ no ɛkɔn na Israelfoɔ no kɔfa Gideon edi wɔn anim na Gideon ne dɔm edi Midianitefoɔ ɛso nkonim nti ɛba asa no wɔn bɔ wura kuro no mu kɔsesa wɔn nneɛma nyinaa bibi wɔn wɔ nyinaa ɛsa ne nyinaa na ɛno akyi na wɔn bɛka kyerɛ Gideon sɛ yɛpɛ sɛ wodi yɛ so hene okay yes so kankan verse 23 22 a yɛpɛ sɛ wodi yɛ so hene nti di yɛ so hene ɛna Gideon sɛ dabi o Nyankopɔn anim so hene me de me nim so yɛ dɛn ɛhene ne mo adeɛ baako pa na me sɛ firi mo kyɛn sɛ ne ma na mo kɔsesa yɛ no me fa bi yɛ dɛn me fa bi so ɛmrɛ me asadeɛ no ne ma na mo kɔsesa o kuro mu hɔ no mo fa bi mrɛ me so nti Bible say Gideon de ntoma sa hɔ na nkurɔfoɔ ne ma na mo kɔsesa mo de bi brɛ no sɛ ne ma no nkaa ka ho asomadeɛ yɛ dɛn ɛka ho nneɛma yɛ de sikakɔkɔ ɛne wɔn nyinaa ayɛ ne nyinaa ka nneɛma a wɔn sesa firi nkurɔfoɔ no kyɛn nti wɔn de bi so brɛ Gideon ne ntɛm akɔtwe saa asɛm yi ɛde abɛto adesuam no sɛ even mpo no Midianfoɔ no kura mpo no ɛne Ishmaelitefoɔ kura mpo no wɔn ɛwɔ saa deɛ wɔn yɛ dɛn wɔn de siesie wɔn ho mmaa ɛne mmarima wɔn kɔn de bi kura mpo esiesie wɔn nantwie ne yoma no ɛde bi tutu wɔn kɔn mu esiesie wɔn kama bɛfɔ a wotie mi no deɛ mpɛsɛ mekyerɛ ne sɛ kawa a yɛde hyɛ yɛ asom pɛte a yɛde to yɛn nsa nkapo a yɛde to yɛn nsa kɛseɛ ɛne kyɛn a yɛde to yɛn kɔn mu no efiri tete ɛyɛ amamman hodoɔ bebree wɔn amammerɛ adeɛ a mmaa ɛne mmarima ɛyɛ dɛn ɛde siesie wɔn ho wo a wotie mi no yɛbrɛ no ɛmma kwan ma yɛwie na yɛnkenkan wei nso mpɔtɔ Isaiah chapter 3 verses 18 to the 3 Isaiah 3 18 to the 3 yɛnti asɛm bi firi hɔ Israelfoɔ maa no kura mpo no abra na Isaiah ɔhyɛ nkɔm ɛfa ɔhaw a ɛbɛba ɔman no so na Nyankopɔn asotwe ɔde bɛba ɔmo so no ɔka asɛm bi ɛkyerɛ ɔmo maa no a ɛwɔ ɔman no mu no na yɛntie ɛda no okay Awurade bɛyi afɛfɛdeɛ no nan asenkaa montie o Isaiah sɛ mo Israelfoɔ mo a mowɔ Samaria ɛne Israel ɔman no ɛma na ɛwɔ mu no Nyankopɔn ɛbɛfa ɔman no nyinaa kɔnkɔnso mu na mo maa no bibi a yɛ afɛfɛdeɛ biara a mo sɛ mo nyinaa no ɛbɛfiri mo nsa ebi ne sɛn nan asenkaa yɛwɔ nkaa bi yɛde yɛdɛn yɛde to yɛnan Israelfoɔ mmaa na ɔmo sɛsi ɔmo wɔ saa kwan no so yɛwɔ nkaa bi yɛde to yɛnan toa so tumaban kɔ so nsra nifa kɔ so asumu nhweneɛ ne yɛde to yɛ aso mu nkapo asomadeɛ yɛde to yɛ asom yɛde hyehyɛ yɛ asom anaasɛ ɛnea ɛyi yɛfrɛ sɛ po nkapo yɛde to yɛ nsa kɔ so anim kata kɔ so nneɛma bi yɛde katakata yɛde siesie yɛ anim abotire gold nan ntem ntweaban abɔsoɔ okay ohwam toa ɛne mansere mpatia mansere no yɛde to nneɛma no de egu ɔmasene anamboa gold toa so mpatia okay hwene okay nhweneɛ okay nhweneɛ ne ma no wɔde gold kɔ so ntaadeɛ nsakyerɛ ho ntaadeɛ ntaadeɛ nsakyerɛ ho ne ntaadeɛ yuu ne ngusoɔ ne nkotokuo nhwehwɛ ɛne nwera pa ne motire ne nkatanimu
na ohwam anamu na kanka besie na ntampe homa asi aboso anamu okay weye ohawo baba Israel for man so say munima mute se mu nyina yakopon be se ni nyina nyamba se we san se mbakon kwaso mu niema mo ho ehwam niema mo ho efe niema mute se mu nyina yakopon e be se ni nyina me pa kire se sadie na Israel for ma e de siesie wo ho do fa wutie me no apamda da mo empati ade to yensa nkapo kawa de hye yasunum yahwenemu ne de yade hye yasumu Bible me yeti asese na yade a tete ema ade siesie wo ho ema ne mema nyina omo de siesie wo ho to fa wutie me no yewo yakopon makwan ya na wo hwe abo ebra so yewo yakopon makwan esan say ye fa de sua no emawe enti anti ya makwan mo bia misa nyame ya domo a sahia e na otwese ne afa ye be wura pa foforo mu ne ya be wura pa foforo mu se e ho so atise na kusoso mu e de na babo kafa ye komu mpetia ene asomade ene eti nyi e de na babo kafa erwade nkan ho na onka ho se wonya botra ma ye na wate ase bra ya makwa mo wa misa asebia ne mu na otwese ne sabra na woni ye hya ase nsua ne ye wi a efe ya makwan amoyede ama wa bisa asembiara hawo se adusua no siye ensiye no wan hwa bia na ko bisa asembia na ye nkan ho asem no ensua ho de no tinyakopon ya adumo a sesie de ya wie wo apamda da mu no ye beba apam foforo mu ne ya behwe se Kristoso mu so etisen cause we de amama ya na omatwam akọ eye Abraham ne mo breso eye Egypt for Misraim for eye Israel for eye Midianite for eye Ishmaelite for no amama bebre ana omotias was Abraham Samaria tofa otiema no Bible say ekwan ya emane be manyina efa edisesi omo ho no eni enti nkomade ene asomade ene petia ene nwene pa ya digu ese nyina no enye busude enye ade eye busuo ene enye ade ede so bosom eye yakopon hye bi ade bi a oye dia ma nipa se oba ensesi nyame ya ko behwe ma de se ne be e wadi shira se wotie we Yesu Kristo do nti amen